I welcome you all for the very special and memorable session. 2-point agenda for this session. One is new office bearers are taking over charge today in front of August gathering of our beloved seniors and faculties and members, friends. And other point of agenda is knowledge sharing by our eminent speakers, none other than Gururaj Acharya sir and Mohan Lavi. As a ritual, the change of office bearers happen every year, but election happens once in 3 years. In this day, the new chairman will take over. Generally, all the committee members serve 6 years, 8 years, 11 years, so on. They dedicated service to the members and institute. Today's upcoming chairman is serving as his 11th year of his as a member of various institutions. So, in your presence and blessings of our gurus, that taking over ceremony will happen. For this now, I request our outgoing chairman, C.A. Shivram Bhatt, to escort incoming chairman, Ravindra S. Kore, onto the dais and welcome him, okay? May I request C.A. Geeta to escort Gururaj Acharya sir onto the dais and welcome his bouquet. C.A. Mohan Lavi are going to join shortly, and I request our SRs members Pampana sir and Pannuraj sir to occupy the seat on the dais, and other office bearers, B.T. Shetty sir, Divya, please occupy the seats on the dais. Now I request our outgoing chairman Shivram Bhatt sir to render a welcome address. May I request our incoming chairman to present a bouquet to our new office bearers. I request incoming chairman to welcome Gururaj Acharya sir. May I request chairman to welcome our vice chairman, C.A. B.T. Shetty. I request chairman to welcome our SRs members, Pannuraj, Geeta madam, Pampana, Treasurer Divya, Sikasa Chairman Panindra, thank you Chairman. Now I request C.A. Shivram Bhatt to welcome address and introduction of new office bearer.
महत्या गदया युक्तां सत्यभामा समन्वितां सुदर्शनधरां वन्दे सभां विष्णोः इवाकृतिम्। भवन्तः सर्वज्ञाः सकलभुवने गूढयशसः वयं तावत् बालाः सरसवचने नैव निपुणाः। तथापि इयं वाणी विशतु भवतां कर्णकुहरे किशोरस्यालापः खलु भवति पित्रोर्किमुदे। ಭವಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಜ್ಞರಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದಂಥವರಿದ್ದೀರಿ. ಸಕಲ ಭುವನೇ ರೂಢ ಯಶಸ್ಸಃ, ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದೇ ನಿಮಗೆ ರೂಢಿ. ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ವಯಂ ತಾವತ್ತು ಬಾಲಾಹ, ನಾವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು. ಸರಸ ವಚನೆಯನ್ನು ಇವಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಿಶೋರಸ್ಯಾಲಾಪಃ ಖಲು ಭವತಿ ಪಿತ್ರೋರ್ಕಿಮುದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೊದಲು ನುಡಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತೊದಲು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ದಿವಸದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸಜ್ಜನ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನಿರತ ಸಂಗೀತ ಲೆಕ್ಕಿಗ ಸಖ ಸಖಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು, ದೇವಗುರು ಇದ್ದಾಗ ಆಸ್ಥಾನ ಆಚಾರ್ಯರವರು, ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾವು, ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ದಿನ, ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸಿ.ಎ. ರವೀಂದ್ರ ಖೋರೆಯವರು 51ನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುಸಮಯ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಖೋರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಂಹವೊಂದನ್ನು ಕರೆತಂದು ಬಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಡಿಸಿ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದೋ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ನೀನೇ ರಾಜ ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಭಿಷಿಕ್ತೋ ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಕ್ರಿಯತೆ ಇವನೇ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜಿತ ವೀರ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವಯಮೇವ ಮೃಗೇಂದ್ರತ ಅಂತ. ಹೆಸರೇ ರವಿ ಇಂದ್ರ. ರವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೆಳಗುವಂಥವರು ಅಂತ. ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಆಡುವಂಥವರು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರವೀಂದ್ರ ಖೋರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಯಮೇವ ಮೃಗೇಂದ್ರತ, ಆ ರೀತಿಯಂಥ ಅವರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಪೌರುಷದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಖೋರೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿ.ಎ. ಬಿ.ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಡೈನಮಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಟಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಕಾರ್ಯಭಾರದೊಂದು
ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂಥವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ CA ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಆ ಕೋಶವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲಂಥವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ CFO ಆಗಿ CEO ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಕಳೆದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ 1 ವರ್ಷ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ರವೀಂದ್ರ ಖೋರೆ ಅವರ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸಿಕಾಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಂಗಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ CA ಫಣೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರವೀಂದ್ರ ಖೋರೆ ಅವರು 14,000 ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಫಣೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ 35,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 106 ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರುವ 35,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ 70,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವರ್ಷಿಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪೋ ಒಪ್ಪೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಹೃದಯಗಳು ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೇ ನನಗೊಂಥರ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸದಯಂ ಹೃದಯಂ ಯಸ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ಸತ್ಯಭೂಷಿತಂ ಕಾಯ ಪರಹಿತೆ ಯಸ್ಯ ಕಲಿತಸ್ಯ ಕರೋತಿ ಕಿಂ ಅಂತ. ದಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಹೃದಯ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆಯೋ, ಸತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ, ಸತ್ಯದಿಂದ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಮಾತು ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆಯೋ, ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಪುರುಷನ ಸಮೇತ ಯಾರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಸುಭಾಷೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ರವೀಂದ್ರ ಖೋರೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಹಿ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಖೇಂದ್ರಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ರಾಜಸಿಂಹ ಆದರೂ ಅದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಇದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆ ವಿಷನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಈ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿಗೆ, ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆಸಿಗೆ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Mr. Shivaram Bhatt, for a fantastic welcome address. I hope you all eager to wait to listen our opening remarks of incoming chairman. May I request Ravindra Khore to give a opening remark.
May I request Geeta Madam to welcome Mohan Arlavi sir to kindly present the bouquet. ಶರಣ ನಿದ್ರವೇದಡೆ ಜಪ ಕಾಣಿರು ಶರಣ ನೆದ್ದು ಕುಳಿತಡೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿರು ಶರಣ ನಡೆದುದೇ ಪಾವನ ಕಾಣಿರು ಶರಣ ನುಡಿದಿದೆ ಶಿವತತ್ವ ಕಾಣಿರು ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣ ಕಾಯವೇ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣಿರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೈಲಾಸಕ್ಕಿಂತ ಕಾಯಕವೇ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಆ ತತ್ವವನ್ನು ನಂಬಿರುವ ನಾನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ 51ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಒಟ್ಟು 365 ದಿನಗಳ ಸಹ ಆ ತತ್ವನಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. Respected dignitaries on the dais, outgoing chairman C. Shivram Bhatt, the most I am trying 3 times I spoken with the for fixing the today's program, that is none other than Gururaj Acharya. I wanted to have his first session. Earlier it was fixed on the Wednesday, then preponed to the Monday only. So on behalf of members present here and on behalf of all the dignitaries, I heartily welcome C.A. Gururaj Acharya. And another speaker, the supposed to become MP Vijay Kumar has agreed. So immediately he took a meeting to the head office Delhi. So immediately called night 10 o'clock. I called CM Mohan Lavi sir. He immediately within a second he accepted our invitation and he presented for the first day of program. Thank you very much sir and welcome. And our SRS members C. Pannara sir, Pampana and Geeta madam, I welcome you all. Today is the day. The after 50 chairmen have took over in the from 1962. The branch was opened in 1962. 50 chairmen are administrated and enrolled and done wonderful job for the Bangalore branch. The Bangalore branch is the biggest branch in India. So every chairman having expected every year members having more and more expectations for the incoming chairman. So already the members from 50th, the chairman from industry has done wonderful job. It is for me to take away this branch in further heights. So first of all, I should thank Karnataka State Chartered Account Association where I grown up. 6 years I served after becoming members. I entered Bangalore in 2006 only. I was not aware this is a Bangalore. Then immediately qualified and start practicing. The 6 years I served for the association, where my leadership is for the service of the members has grown up. Then coming to the branch, so I should thank and respect all the managing committee members, ex-officials. So they have allowed me to grow up in the various capacities from Sikasa chairman, treasurer, secretary, vice chairman. Now it is time to lead the branch as chairman. So the few new initiatives I wanted to have it this year. The regular programs should be conducting, but few initiatives what we can do in the year 2020. The Bangalore branch, as I said, it started with 110 members. Now it is more than 13,000 members. So first most important is the decentralized CT sessions.
As you know, we are conducting more programs in the Bangalore branch. We are thinking to have it east, west, north, south. At least we have planned for 4 decentralized city sessions across the Bangalore. But at least, I will promise, at least 2 of them minimum will start from this year. So that was the new initiative for this year. We are going to. The small branches having annual CP membership schemes. So paying small branch 200, 300 members, but many youngsters are requesting to book 1 year programs in advance to whoever they want. We'll try to introduce this annual CP membership scheme. It is success is within your hand, how it can be utilized, how it can be monitored. The third one is we wanted to every member, senior members are requesting. So we are coming for the program, waiting in this one, we don't have the members launch. As you presently sales counter, we have seen all centralized sales counter from Delhi only we have to book. Now we have closed the sales counter. So we wanted to have it members launch in the, once you enter into the premises. So members can access the internet, Wi-Fi and newspaper and all. So planning hope with all committee members sitting here and our SIRC members is the main key persons to implement this members launch. I've given task from our committee to make it happen. So industry-wise seminars, again earlier we have tried and we wanted to have it in a big industries going with Infosys. Many industry members are requesting. They are having 300 members, 400 members. We are unable to come to the branch. So please have it in our premises. The attendance will be there and we will also get the CP. So this year we are planning for industry-wise seminars. And RRCs. So we want to have every year 1 or 2. This year at least 4 to 5. Combining with, connecting with all the branches in Karnataka and CP chapters in Karnataka. With having it in historical places like Banavasi, Badami, Hampi, Mysore. So we'll try it. Again, the risk, it depends again, SIRC members. So you have to make it happen. It's a task from the branch. And every year we are having a sports and talent meets. This is many members are requesting. Sir, you are having it in September, October and November. One time all the sports, it is very inconvenient. So every month, only 1 month sports, 1 month activities, sports or talent, singing, whatever, chess and all. Every month 1 activity, so members can, interested members can participate and make it. Again, everything, the honoring every year, many sectors presenting awards. So why can't our Bangalore branch can recognize our members, our senior members, practicing members, best CFO and best woman chartered accountant, servicing for the professions. So it is already Central Council have given guidelines and allowed branch to conduct this awards of excellence. So only thing execution part we have to do it. So I am planning with all the support of our committee. And again, this is a tricky point, implementation of biometric attendance for CP programs. It is already in Central Council guidance. It is there and member entering and while exiting. But at least we will try this year entry. At least without signing that entry. We will try for members may feel uncomfortable, but we have, it is a guidance. I am not doing any greater things. I am just implementing the Central Council guidelines. So to increase the coaching classes and reading room facilities. So again we added 2 coaching class room in the branch. So we are now converting at ITT rooms. So we are now forcible to have increase this coaching classes and reading room facilities. That is a big plan for the branch. And again career counseling, we started last year to have a target of 100. But it is a starting point. This year we added to have minimum 100 colleges career counseling because we have tied up with Karnataka government from career counseling committee from head office. They have already signed the MOU with Karnataka government to conduct the career counseling in government colleges and
schools. So now it is my task to implement this agreement, and it is I am quoting minimum 100 and to cover at least 25,000 students. So our articleship students can get base can be increased from this activity. So brand image building activities, every year our best branch award, there is a column for brand image building activities. Every year they are mentioning, but there is no specific fund is mentioned. But if you see doctors, every year they doctors day or some other day, they are conducting the pre-medical camp and all. So what chartered accountants can do? You can go and can have the free training programs for government colleges and all, poor students. So that can be in CSR activities and brand imaging activities, make them employable. They can go and attend the interview there on own, they can get the job. So they can remember in that time, yes, chartered accountants came and helped us to get the job. This is, we wanted to start this year. And all this success for implementation, everything apart from managing committee and all our members, there is a staff for Bangalore branch, they are putting hard efforts. We have to implementation of branch apply welfare scheme. It is under pipeline. So we wanted to implement and introduce the scheme, and also for training them skills development program. We wanted to have it and frequently, at least in a year 2 times, to how they can interact with members and how they can interact with students, soft skill training programs and planning. So it all will happen because your all support is required, your support and active participation from today is 17, 2020. So till next year 18th to 2021. So thank you members for your patience listening. So hope this year 2020 you all support the new committee, and this is success is depends on your active participation. Thank you one and all. Thank you, Chairman, for your plan of action you have present before members. I think he explained very briefly. He understood how much time he is spending his personal and professional time to implement and make it success for you all. But what we expect as a team, only your support and blessings, nothing more, nothing less. Thank you, Chairman. Now it's a time to give introduction of speakers, but I am not going to introduce because I challenge you, nobody can say that he doesn't know Gururaj Acharya sir or Mohan Levy. If any one person raises hands, I don't know, I will introduce. Okay, I take it for granted. Then now it's a time to inaugurate the session by lighting the lamp. I request all the dignitaries on the dais, please join for lighting. यशस्सुप्तेषु जाग्रति यशस्सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः अस्मिन् लोकः शतः सर्वे तनु
Now, it's a time to recognize the time and efforts and the sacrifice done by the outgoing chairman. In this recognition, we want to felicitate outgoing chairman Shivram Bhatt. I request all the FC members and Gururaj Acharya and Mohan Lal sir to join for felicitation. Thank you. I request senior members of the SRC, Pannaraj sir, Geeta madam, and Pampana, speak 1 minute to greet the new king. 1 minute, 1 minute. This is a day of change of God. It's very important because ICI works as a system. In the system, this rotation of members change, but the system continues. So, in my opinion, every individual has some ideas. The evolution of these systems, like institutions, like ICI, have come into existence only through the contributions of individuals. So the individuals institutionalizing their ideas have brought the ICI to this level. So with the new ideas of Mr. Ravindra Kumaraji, I think Institute will work in a better way to serve the members and the students. And the very motto of the Institute itself is 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಭಟ್ರು 5000 ವರ್ಷದ ವೇದಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಕೋರೆಯವರು ಶರಣರ ವಚನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ 900 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರು. ನಾನು 2000 ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ, ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕವಿ ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಅರಿವಂ ಪೊಸರಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮಂ, ಅದರ ತಡೆಯುವುದೇ ಅಧರ್ಮಂ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ chartered accountants here and the leaders here become institutionalized in this year ahead, and I wish the Bangalore branch, the biggest branch, and the branches are called the roots of the institute, and this is the strongest root in the country with the highest numbers. So there is extra responsibility on the chairman and the members. We are there with you to work for the betterment of the institute, the members and the students, with the help of the assets of the institute, like Mohan Lavi and Gururaj Acharya. They are the real assets of the institute. Without them, the very purpose of Arivam Pasarisude Dharmam Aglikilla. With these few words, I congratulate Koren and the new team and wish you all the best. Happy learning. Thank you. Happy afternoon. At the outset, I would like to congratulate and compliment outgoing chairman, C.A. Shivram Bhatt,
for successfully completing his tenure, because everyone knows managing one institution. For that matter, if you manage an office, it's very difficult to dedicatedly work for for the entire year and balancing his other activities. So for that matter, we should compliment and congratulate him for successfully completing because he faced a lot of challenges being a person from industry to lead the branch. And at the same time, I congratulate and wish all the best to the incoming chairman because Kore is well known to everyone with his rich experience in KSEA, and we hope and we wish that he should complete his term successfully with whatever all he set for his entire year, the vision and mission. So he will fulfill all the expectations which member expect from our branch. Thank you. Respected speaker of today's session, Gururaj Acharya and Mohan Lavi sir, and the past chairmen and past chairmen of Bangalore branch, and the members present here. A warm good evening to each one of you. At the outset, I would like to congratulate C.A. Shivram Bhatt for successfully completing the chairmanship of the 1920, and he has done a wonderful job and a very good initiatives has taken for the coaching for the students and other many initiatives which has been accepted by the members and students at large. And I once again congratulate C.A. Shivram Bhatt for a wonderful job he has done, and congratulations to the incoming chairman C.A. Kore, and he being my friend, and when I worked along with him in the KSEA, and I know his commitment towards the profession and the students, and definitely I wish him and all the best for his future term, and we are all with him. Even though the Karnataka doesn't have a Central Council member, we 3 regional council members, we always support to the branch, whatever the initiatives taken by the branch, whatever the initiatives which he has taken, definitely will support to the members' betterment and the students' welfare. Thank you, Honorable. Thank you, Honorable sir. Kita Madam Pompana. I thank all the members for witnessing this great memorable occasion of taking over. Now we will move on to the technical session on practical issues in income tax and corporate tax. To handle this session, we have an eminent speaker, C.A. Gururaj Acharya. Over to you, sir.